اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. يزن كتاب شوشان ثلاثة الأصول وعدلتها يا الأصول الثلاثة. پٔتمِس درسس اندر وٕچھِ أسۍ کینٛہہ بُنیٲدی چیٖز یَتھ منٛز أسۍ کِتابہِ ہُنٛد خاکہٕ وٕچھو کہِ کِتابہِ منٛز چھِ اَسہِ مُقدِمات پَرٕنۍ. اکھ مُقدِمہ نہٕ کینٛہہ بلکہِ 3 مُقدِمہ. اور گۄڈنِکِس مُقدِمس منٛز چھُ اَسہِ پَرُن المسائل الاربعہ. المسائل الاربعہ 4 مسٲیِل فی ضوء سورۃ العصر سورہ عصر کی روشنی میں. اور دوٚیمِس مُقدِمس منٛز چھِ المسائل الثلاثہ 3 مسٲیِل پَرٕنۍ اَسہِ. چھا 3 مسٲیِل چھِ اَسہِ پَرٕنۍ تَتھ اندر. اور تَتھ منٛز کیاہ مسلہٕ چھُ اَسہِ پَرُن. اَسہِ وَنو گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ وٕچھُن تَتھ منٛز اَسہِ توحیٖد الربوبیہ و بیانِ وجوٗبِ طاعۃ الرسوٗل. دوٚیِم چھُ پَرُن توحیٖد الالوٗہیہ. ترٛیٚیِم چھُ پَرُن موالات. اور ترٛیٚیِم مُقدِمہ یُس زَن اصوٗل ثلاثہ شروٗع کرنہٕ برونٛٹھ یِم زَن اَسہِ پرٛیفیس پَرٕنۍ چھِ تَتھ منٛز چھُ کینٛہہ تعریٖفہ ترٛیٚیِمِس مُقدِمس منٛز. حنیٖفیہ کَتھ چھِ أسۍ وَنان, توحیٖد کَتھ چھِ أسۍ وَنان, شِرک کَتھ چھِ أسۍ وَنان. اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ اکھ چیٖز کہِ کِتابہِ ہُنٛد صُلبُ الموضوٗع یُس کِتابہِ ہُنٛد مین ٹاپِک چھُ تَتھ منٛز چھِ اَسہِ 3 مسٲیِل پَرٕنۍ. معرفت العبدِ ربہُ کہِ بنٛدٕ کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت حٲصِل. معرفت العبدِ نبیہُ رسوٗل علیہ السلام سٕنٛز معرفت. بیٚیہِ معرفت العبدِ دیٖنہُ. کِتابہِ ہُنٛد مین ٹاپِک چھُ یِہے صُلبُ الموضوٗع یُس زَن چھُ. اور خاتمہ ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ کِتابہِ منٛز اَسہِ مُتفرق کینٛہہ مسٲیِل پَرٕنۍ. یَتھ منٛز چھِ اَسہِ طاغوٗت پَرُن. طاغوٗت کَتھ چھِ أسۍ وَنان, اقسامُ طاغوٗت چھُ پَرُن. البعث بعد الموت مَرنہٕ پَتہٕ بیٚیہِ زِندٕ گژھُن چھا ٹھیٖک. بیٚیہِ حِساب, بیٚیہِ ہِجرتَس مُتعلِق چھا ٹھیٖک. تھوڑا بہت اقسام الحجرہ پَرو. بیٚیہِ چھِ تَتٮ۪ن بیٚیہِ جہادَس مُتعلِق یُس زَن رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ وٕچھان چھِ مکہ مدیٖنَس منٛز یِم زَن مسٲیِل ٲسۍ تھوڑا بہت تَتھ سۭتۍ تعلُق تھاوان. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھو پَتہٕ اَسہِ کہِ مُعلِف رحمہ اللہ چھُ بسم اللہ سۭتۍ کِتاب شروٗع کران. گۄڈنیُک چیٖز وٕچھو أسۍ کہِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖمُک یُس زَن شاٹ فارم چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان نحت عربی زُبانہِ منٛز. اور تَتھ چھِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖمُک شاٹ فارم چھُ بسملہ. تَمیُک نوٹٕس تہِ کَرٕ بہٕ شِیر اِنشاء اللہ صُبحن یا کٲلۍ کٮ۪تھ کَرٕ بہٕ پٔتمہِ درسٕکۍ نوٹٕس شِیر اِنشاء اللہ. اور یُس زَن یہِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان بسملہ. یُس بہٕ پٔتِم کَران رِپیٖٹ یۄس پٔتمٮ۪ن درسن اندر پوٚر پٔتمِس درسس اندر پوٚر سُے چیٖز چھُس بہٕ رِپیٖٹ کَران. وۄنۍ کوٚر اَسہِ نوٚو درس شروٗع کینٛہہ. اور بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ پَتہٕ بیٛاکھ اکھ چیٖز کہِ مواضِعُ ذِکرِ البسملہ کہِ بسم اللہ پَرنٕکۍ یِم زَن جایہِ چھِ کیٛاہ کیٛاہ چھِ. تَتھ منٛز کٔرۍ اَسہِ 3 چیٖز بُنیٲدی طور ذِکر. بسملہ مطلب گوٚو بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم مُکمل پَرُن. تَتھ منٛز اوس اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے عِندَ قِراءۃ القرآن کہِ قرآنٕچ تِلاوت کرنہٕ وِزِ پَرنہٕ وِزِ چھِ اَسہِ مُکمل بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم پَرُن. دوٚیِم فی الصلاۃ نماز اندر. ترٛیٚیِم وٕچھ اَسہِ کہِ عِندَ کِتابۃ الرسائل والکتب تجری مجر الرسائل. بیٚیہِ کانٛہہ رِسال کانٛہہ چِٹھۍ لیکھنہٕ وِزِ چھِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم مُکمل پَرُن. اور کِتابن تہِ چھُ سُے حُکُم. تُہۍ چھِو نا میٲنۍ آواز ٹھیٖک یِوان سارنٕے اَصٕل پٲٹھۍ چھُو بوزان میٲنۍ آواز. ٹھیٖک چھُ. اور یہِ اوس بسملس مُتعلق. دوٚیِم چیٖز وٕچھو أسۍ پَتہٕ تسمیہ. بسملہ تہٕ تسمیہ چھِ الگ الگ 2 چیٖز. بسملہ مطلب گوٚو مُکمل بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم. تسمیہ گوٚو ژھوٚرُے بسم اللہ پَرُن یا بسم اللہ سۭتۍ آسان بیٚیہِ کینٛہہ اذکار بیٚیہِ کینٛہہ دُعا لیکِن رحمان تہٕ رحیٖم آسہِ نہٕ تَتھ سۭتۍ کِہینۍ. اور تسمیہ وٕچھ اَسہِ کہِ اَتھ چھُ مُختٔلِف جایہِ أسۍ وٕچھان چھِ فار کھٮ۪نہٕ وِزِ وضوٗ کرنہٕ وِزِ چٮ۪نہٕ وِزِ سوارِ کھسنہٕ وِزِ گرٕ نیرنہٕ وِزِ گرٕ اَژنہٕ وِزِ یا بٲژ یُتھُے بشری تقاضہٕ پوٗرٕ آسان کران تَمہِ وِزِ چھِ بسم اللہ. یا باقٕے یِم دُعا زَن آمٕتۍ چھِ یا میت قبرِ منٛز تھاونہٕ وِزِ اَتھ منٛز چھِ بسم اللہ تہِ آمُت بیٚیہِ کینٛہہ دُعا تہِ آمٕتۍ. مسجد منٛز دٲخِل گژھنہٕ وِزِ شامَس دروازٕ بنٛد تھاونہٕ وِزِ چھا ٹھیٖک. یا یُتھُے کانٛہہ جانور ذبح کرِ اکھ مُسلمان تَمہِ وِزِ. پَتہٕ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ اکھ چیٖز کہِ الابتداء بالبسملہ کہِ مُعلِف رحمہ اللہ یُس زَن بسم اللہ سۭتۍ آغاز کوٚر پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد اَتھ کیٛاہ ریٖزن چھُ وجہ کیٛاہ چھِ. 5 ریٖزن کٔرۍ اَسہِ بیان.
گۄڈنیُک ریٖزن وٕچھ اَسہِ کہِ اِقتِدا بِ کِتاب اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب چھِ گٔمٕژ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم سُہ چھُ اکھ ریٖزن چھُ سُہ یعنی کہِ ساروی کھۄتہٕ افضل تریٖن کِتاب اعظم کِتاب چھِ بِسمِ اللہ چھِ شروٗع گٔمٕژ اَمہِ موٗجوٗب دوٚیِم ووٚن اَسہِ کہِ تَعسِین بِسُنت النبی الفعلی رسول سُنٛد فعلی سُنت چھِ مےٚ کیازِ ووٚن فعلی تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ قولی اکھ حدیٖث آمُت یَتھ منٛز جمہوٗر اہلِ یِوان چھُ سُہ حدیٖث چھُ ضعیٖف لیکِن تَتھ چھِ اِمام نووی یا ابن صلاح وَنان کہِ سُہ حدیٖث چھُ حسن اور بیٚیہِ ترٛیٚیِم ریٖزن اوس اِقتِدا بِسلف العمہ کہِ یِم اُمتٕکۍ یِم اصلاف ٲسۍ تِہُنٛد اِقتِدا اوس مُعلِف رحمہ اللہ تِکیازِ اِمام بُخاری رحمہ اللہ یُتھُے صحیح البُخاری لیٚچھ تِمو کوٚر بِسمِ اللہ سۭتۍ شروٗع چھا ٹھیٖک یعنی کہِ بسمہ اللہ سۭتۍ یا یِتھٕے کٔنی اِمام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ یُتھُے تِمو مُسند لیٚچھ تِمو کَمہِ سۭتۍ کٔر شروٗع کِتاب بسمہ اللہ سۭتۍ یِتھٕے کٔنی وٕچھ اَسہِ پَتہٕ بیٛاکھ ژوٗرِم ریٖزن کہِ لِل استعانہ مدد طلب کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ پٲنٛژِم ریٖزن لِتبرُک برکت حٲصِل کرنہٕ اور تَتٮ۪ن وٕچھو أسۍ یہِ چیٖز کہِ عبدالکریٖم خُزیر رحمہ اللہ صٲبُن اکھ قول تہِ وٕچھو أسۍ بیٚیہِ شیخ فوزان چھِ وَنان کہِ یۄس نہٕ کِتاب بِسمِ اللہ سۭتۍ شروٗع گژھِ کِہیٖنۍ سۄ چھِ برکت نِش خٲلی آسان ٹھیٖک چھِ حظ اور ٲخری چیٖز یُس زن اَسہِ پٔتمِس درسس انٛدر پریو سُہ کٔرِو أسۍ معنى البسملہ بِسمِلہُک معنا کیاہ چھُ اَسہِ تَتٮ۪ن کَرو أسۍ پَتہٕ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم یُس زن چھُ اَتھ مُتعلِق کَرِ اَسہِ تھوڑا بہت کَتھ کہِ یُس یہِ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم چھُ اَمیُک معنا کیاہ چھُ چھا ٹھیٖک اَسہِ ووٚن کہِ اَتھ منٛز ہسا چھُ عربی منٛز چھُ اُسلوٗب اکھ کہِ کینٛہہ چیٖز چھِ یِوان حذف کرنہٕ تَتھ وَنو أسۍ ترٛےٚ ریٖزن کثرت الاستعمال کہِ وجہ سۭتۍ لِل علمہِ کہِ سُہ چیٖز چھُ معلوٗم آسان یا لِل جہلِ بِہی پتہٕ ووٚن اَسہِ کہِ فیل چھُ خاص محضوٗف اَتٮ۪ن چھا ٹھیٖک بیٚیہِ چھُ مُعخر چھا ٹھیٖک تَوے چھِ أسۍ وَنان اللہ کے نام سے چھُ اَتھ منٛز صحیح ترجمہٕ ہیٚکہِ اللہ کے نام سے پتہٕ اگر تُہۍ عام فیل مٲنِو تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ ہر کُنہِ جایہِ شروٗع یعنی کہِ ابداؤ اگر تُہۍ خاص فیل مٲنِو مثلاً تُہۍ چھُو پَرُن تُہۍ ؤنِو بِسمِ اللہِ اقرأُ بِسمِ اللہِ اکتُبُ بِسمِ اللہِ اشربُ اَمہِ آیہِ تہِ بَرٕنۍ تُہۍ خاص فیل محضوٗف یہِ کَرِ اَسہِ لاسٹ ٹایم بِسمِ اللہِ مُتعلِق بحث وۄنۍ ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ چیٖز اکھ تُہۍ یاد سُہ گوٚو کہِ یُس أسۍ پَران چھِنہ بِسمِ اللہ رحمان تہٕ بیٚیہِ رحیٖم سمجھو وۄنۍ یہِ چیٖز کِتابُ توحیٖدس منٛز پَرو أسۍ اِنشاء اللہ واریاہ تفصیٖل سان چھُنہ ٹھیٖک یہِ تھٲیِو یاد کِتابُ توحیٖدس منٛز وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ با لفظ کیاہ چھُ اِسم کیاہ معنا چھِ تھاوان یہِ کَتھ خٲطرٕ چھِ اِستعمال اللہ لفظ یہِ چھا جامد کِنہٕ یہِ چھُ مُشتقہ اَتھ منٛز کیاہ چھُ اہلِ علمن ہُنٛد اللہ لفظ معنا کیاہ چھُ تھاوان رحمان تہٕ رحیٖم تفصیٖل سان وٕچھو سٲری ہر کُنہِ أکِس کِتابُ توحیٖدس منٛز فِلحال چھُو تُہۍ وۄنۍ گۄڈنیُک لۄکُٹ رِسال اکھ پَران تَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ قواعد الاربع تَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ کِتابُ توحیٖد ییٚتٮ۪ن تھٲیِو وۄنۍ تُہۍ یہِ چیٖز یاد کہِ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖمس مُتعلِق ووٚن اَسہِ تھوڑا بہت وۄنۍ ییٚتٮ۪ن اکھ چیٖز کہِ معنى البسملہ بِسمِلہُک معنا کیاہ چھُ سُہ وٕچھ اَسہِ ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ یاد رحمان تہٕ رحیٖمس مُتعلِق رحمان بیٚیہِ رحیٖم اَتھ مُتعلِق چھُ ژور قول یاد تھاوٕنۍ لیکِن اَتھ منٛز چھِ زیادٕ صحیح مگر گۄڈنِکۍ زٕ یِم بہٕ وَنہٕ اِنشاء اللہ رحمان تہٕ رحیٖمس منٛز کیاہ فرق چھُ چھا ٹھیٖک یَتھ تھٲیِو تُہۍ یاد یُس زن رحمان چھُنہ رحمان یُس لفظ کلمہ رحمان چھُ اَتھ مُتعلِق تھٲیِو تُہۍ یاد یہِ چھُ صِفَتِ ذاتیہ اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفَتِ ذاتیہ وۄنۍ ہیٚکہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ بوے ؤنِتھ کہِ مُصعب بھاے اَسہِ ؤنۍ تُہۍ صِفَتِ ذاتیہ مطلب گوٚو کیاہ اگر تُہۍ وَنان چھُو کہِ رحمان چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفَتِ ذاتیہ اَسہِ حظ آو نہٕ سَمٕجھ یہِ چیٖز کِہیٖنۍ کہِ صِفَتِ ذاتیہ گوٚو کیاہ یَتھ منٛز تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ صِفَتِ ذاتیہ چھُ سُہ صِفت آسان یُس زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ الگ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ آسان یہِ چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ آسان صِفَتِ ذاتیہ چھِ أسۍ تَتھ وَنان تَتھ صِفتس وَنان یُس زن ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ چھُ آسان یہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ الگ گژھان مثلاً سمجھاونہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد حی آسُن یہِ صِفت چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد علیٖم آسُن یہِ چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد بصیٖر آسُن یہِ چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ یِتھٕے کٔنی چھُ رحمان یہِ چھُ صِفَتِ ذاتیہ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ آسان اکھ چیٖز تھٲیِو تُہۍ یہِ یاد وۄنۍ چھِ مسلہٕ رحیٖم یہِ گوٚو صِفَتِ ذاتیہ رحیٖمس کیاہ وَنو أسۍ رحیٖمس مُتعلِق تھٲیِو تُہۍ یاد اَتھ چھِ أسۍ وَنان صِفَتِ فعلیہ اگر یہِ سمجھ آو بہتر چھُ اگر نہٕ آو برونٛٹھ کُن چھُ اَسہِ تفصیٖل سان پَرُن باقین کِتابن منٛز تَمہِ وِزِ دی اِنشاء اللہ سمجھ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ یہِ حظ آو صِفَتِ ذاتیہ گوٚو سُہ صِفت یُس زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ ہمیشہِ آسان چھُ یہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ الگ آسان مثلاً حی آسُن یہِ چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ یہِ صِفت علیٖم آسُن یہِ چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ چھِ حظ ٹھیٖک وۄنۍ حظ آو صِفَتِ ذاتیہ سمجھ رحمان آو سمجھ رحیٖم کیاہ حظ چھُ رحیٖمس مُتعلِق تھٲیِو تُہۍ یاد یہِ چھِ صِفَتِ فعلیہ یہِ چھِ صِفَتِ فعلیہ صِفَتِ ذاتیہ آو وۄنۍ سمجھ صِفَتِ فعلیہ گوٚو کیاہ
صفت فعلیس متعلق تھٲیِو تُہۍ یاد یہِ چھُ سُہ صفت یُس زن اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیتس انٛدر آسان چھُ صفت ذاتیہ چھِ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتس سۭتۍ آسان یہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ الگ گژھان رۄب سٕنٛزِ ذات نِش اور صفت فعلیہ یُس آسان چھُ سُہ چھُ رحیٖم یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیتس انٛدر آسان مثلاً یعنی کہِ یہِ چھُ صفت ذاتیہ یُس وَنان چھِنہ أسۍ صفت فعلیہ رحیٖم چھُ صفت فعلیہ اَتھ متعلق چھُ یاد تھاوُن یہِ چھُ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیتس تام آسان یہِ چھُ اللہ سٕنٛز مشیتس سۭتۍ تعلق تھاوان چھا ٹھیٖک مثلاً کلام کرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام کرُن یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیتس انٛدر پانس تام چھُ سُہ چھا ٹھیٖک اللہ تعالیٰ سُنٛد ضحک مسکرانا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیتس تام یِتھٕے کٔنی نزوٗل یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مشیت گوٚو یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتس ہمیشہِ چھُنہ آسان تتھ چھِ أسۍ وَنان تتھ ییٚمِس چھِ وَنان صفت ذاتیہ یہِ چھُ ہمیشہِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتس سۭتۍ اور صفت فعلیہ چھِ أسۍ تتھ وَنان یہِ پٔرِو تُہۍ انشاء اللہ برونٛٹھ کُن کِتابن منٛز یِم ٹٔرمہٕ یِم چیٖز تمہِ سۭتۍ گژھِو تۄہہِ یہِ چیٖز یہِ تریو تۄہہِ سمجھ انشاء اللہ اصل پٲٹھۍ رحیٖم چھِ أسۍ وَنان یہِ چھِ صفت فعلیہ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مشیتس تانۍ آسان گوٚو گۄڈنیُک چیٖز چھُ تۄہہِ یہِ یاد تھاوُن رحمان یُس زن چھُ یہِ چھِ صفت ذاتیہ سۭتۍ اتھ چھِ صفت ذاتیہ وَنان رحیٖم چھُ صفت فعلیہ یہِ چھُ ہمیشہِ صفت ذاتیہ چھُ ہمیشہِ اللہ سٕنٛز ذاتس سۭتۍ تعلق تھاوان صفت فعلیہ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مشیتس تانۍ آسان گۄڈنیُک چیٖز چھُ یہِ تھاوُن یاد دوٚیِم چیٖز یِم زن سہل تہِ آسان چھِ سُہ گوٚو کہِ رحمان یُس زن چھُ اتھ چھِ أسۍ وَنان ذوٗ رحمتن واسعتن وسیع رحمت وول وسیع رحمت وول وسیع رحمت والا ذوٗ رحمتن واسعتن اور رحیٖم یُس زن چھُ تتھ چھِ أسۍ وَنان ذوٗ رحمتن واصلتن ذوٗ رحمتن واصلتن لیکن رحمت پہنچانے والا چھا ٹھیٖک یا رحمت کرنے والا أسۍ وَنو یِتھٕے کٔنۍ رحمت پہنچانے والا گوٚو رحمانس وَنو ذوٗ رحمتن واسعتن یتھ وَنو ذوٗ رحمتن واصلہ یہِ چھُ دوٚیِم چھا ٹھیٖک ترٛیٚیِم یِم زن چھِنہ ترٛیٚیِم تہِ ژوٗرِم لیکن تِمن چھنہٕ مضبوٗط دلایل تیٖژاہ کینٛہہ لیکن تُہۍ تھٲیِو یاد ترٛیٚیِم چھِ تِم چھِ وَنان رحمان یُس زن چھُنہ رحمان یہِ چھُ خاص دُنیاہس سۭتۍ یہِ چھُ خاص کتھ سۭتۍ تھاوان تعلق دُنیاہس سۭتۍ اور رحیٖم چھُ آخرتس سۭتۍ تعلق تھاوان چھا ٹھیٖک یہِ چھُ کتھ سۭتۍ تھاوان تعلق آخرتس سۭتۍ اور لیکن یاد تھٲیِو یِمن چھنہٕ دلایل تیٖتیاہ مضبوٗط کینٛہہ اسلیے أسۍ کرو نہٕ یتھ پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ یہِ چیٖز ڈسکس کِہینۍ لیکن کینٛہہ چیٖز تھٲیِو تُہۍ یاد تِم چھِ وَنان رحمان چھُ دُنیاہس سۭتۍ خاص اور رحیٖم چھُ آخرتس سۭتۍ خاص ژوٗرِم چھُ یہِ چیٖز یاد تھاوُن کہِ تِم چھِ وَنان رحمان یُس زن چھُنہ یہِ چھُ تمام لُکن پٮ۪ٹھ رحمان چھُ تمام لُکن سۭتۍ تعلق تھاوان مُسلمانن پٮ۪ٹھ تہِ کافرن پٮ۪ٹھ تہِ لیکن رحیٖم چھُ خاص موٗمنن سۭتۍ یہِ چھُ ژوٗرِم قول لیکن یِمن چھنہٕ تیٖژاہ دلایل مضبوٗط کِہینۍ چھا ٹھیٖک یہِ چھُ لیکن بعض اہلِ علمو ذِکر کوٚرمُت بہرحال یہِ اوس ییٚتٮ۪ن تھوڑا بہت تعلق تھاوان کتھ مانل بسملہ کہِ بسملُک معنا کیاہ چھُ یہِ ہسا پیٚوان وۄنۍ یِم چیٖز تہِ ٲخری چیٖز یُس وۄنۍ اَسہِ بسملس سۭتۍ تعلق چھُ تھاوان سُہ گوٚو حل البسملۃ آیۃ من القرآن تُہۍ چھِو میٲنۍ آواز بوزان ٹھیٖک تُہۍ چھِو حظ میٲنۍ آواز بوزان ٹھیٖک ٹھیٖک چھُ شیخ چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ مُصعب ناو حل البسملۃ آیۃ من القرآن کیاہ بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم چھا قرآنٕچ آیت کِنہٕ نہ یہِ چھُ وۄنۍ ٲخری مسلہٕ یُس زن بسم اللہ سۭتۍ تعلق تھاوان یُس زن اَسہِ پتہ گٔژھ آسٕنۍ اتھ مُتعلق چھُ اختِلاف اہلِ علمن ہُنٛد اختِلاف امام شافی رحمہ اللہ چھُ کران بیان کہِ تِم چھِ ونان بسم اللہ چھِ ہر کُنہِ سوٗرٕچ اکھ آیت شوافین نزدیٖک چھُ کہِ تِم چھِ توے وٕچھِو تُہۍ اگر تُہۍ مصرٕکۍ وٕچھِو نا نماز پرناوان یا یوٗٹوٗبس پٮ۪ٹھ یا باقٕے تِم وٕچھِو تِم چھِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم جہرن پران شوافیہ چھُ ونان تِمن نزدیٖک چھُ کہِ بسم اللہ یُس زن چھُ ہر کُنہِ سوٗرٕچ آیت چھُ یہِ اور توے چھِ تِم جہرن بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم پران نمازِ انٛدر لیکن باقٕے اہلِ علم چھِ ونان نسا بلکہِ احمد شاکر تہِ چھُ ونان غالبن کہِ بسم اللہ چھُ ہر کُنہِ سوٗرٕچ ابتِداہس منٛز آیت بہرحال دوٚیِم اہلِ علم چھِ تِم چھِ ونان نسا یہِ چھنہٕ ہر کُنہِ سوٗرٕچ ابتِداہٕچ آیت کینٛہہ
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ چھُ وَنان قول وسط اللہ تعالیٰ بہتر زانہِ اَتھ بارَس منٛز سُہ چھُ وَنان کہِ دَپان شیخ الاسلام چھُ وَنان دَپان چھُ یہِ ہسا چھِ قرآنٕچ آیت سورہ نملٕچ اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اختلاف سورہ نملَس منٛز چھُ یہِ باضٲبطہٕ چھُ قرآنٕچ آیت اختلاف چھِ یَتھ منٛز کہِ یہِ چھا ہر کُنہِ سوٗرٕچ آیت کِنہٕ نہ چھا ٹھیٖک یہِ چھا ہر کُنہِ سوٗرٕچ آیت کِنہٕ نہ اور شیخ الاسلام چھُ وَنان ابن تیمیہ رحمہ اللہ دَپان چھِ کہِ یہِ ہسا چھِ قرآنٕچ آیت منفصلن مُستقلن لیکن یہِ چھُ کَمہِ خٲطرٕ یُس یہِ وَنان چھِ أسۍ یہِ چھُ آمُت بسم اللہ یُس زَن چھُ لِلفصلِ بین السور یعنی کہِ أکِس سوٗرَس بیٚیِس سوٗرَس یُتھُے تۄہہِ تَرُن آسیو نہ تُہۍ مۄکلٲیِو اکھ سوٗر وۄنۍ تُہۍ چھُو تَمہِ وِزِ کیاہ پَرُن بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم اَتھ چھِ تِمن منٛز دلایل تہِ پَتہٕ واریاہ زیادٕ چھا ٹھیٖک ہُمن تہِ چھِ دلایل یِمن تہِ چھِ دلایل لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ چھُ پَتہٕ أتھۍ دِوان ترجیح وَنان چھِ یہِ ہسا چھُ سُہ قرآنٕچ آیت چھِ یہِ لیکن ہر کُنہِ سوٗرٕچ اِبتِداہَس منٛز چھِنہٕ یہِ آیت کینٛہہ چھا ٹھیٖک یہِ چھِ کَمہِ خٲطرٕ یِوان لِلفصلِ بین السور یعنی کہِ سورن منٛز گٔژھ فرق تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ پَتہٕ کیاہ پَران بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم اَتھ چھِ یِوان دٔلیٖل تہِ مثلاً اکھ دٔلیٖل چھِ تِمن یِم وَنان چھِنہ یہِ تِم چھِ وَنان مثلاً یِم وَنان چھِ کہِ بسم اللہ چھُنہٕ ہر کُنہِ سوٗرٕچ اِبتِداہَس منٛز آیت کِہیٖنۍ تِم چھِ وَنان مثلاً اکھ حدیٖث چھُ آمُت یَتھ منٛز رسول صٲبن فرموو کہِ قرآنَس منٛز چھُ 30 آیتہٕ وول اکھ سوٗر یُس یہِ پَران آسہِ یُس ہسا یہِ ہسا کَرِ پنٕنِس صاحبس پَتہٕ شفاعت چھا ٹھیٖک یعنی کہِ یہِ سوٗرٕ کَرِ شفاعت پَتہٕ تٔمِس اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِنہ سُہ سورۃ المُلک اور ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ بسم اللہ روٚستُے 30 آیت تہِ یِوان یعنی کہِ واریاہ دلایل چھِ مثلاً بیٛاکھ چھُ سُہ حدیٖث یَتھ منٛز آمُت چھُ کہِ رسول اللہ صلی فرمٲو یُتھُے حدیٖث قُدسیَس منٛز چھُ سُہ آمُت کہِ یُتھُے بنٛدٕ وَنان چھِ الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن اللہ تعالیٰ چھُ وَنان أمۍ ہسا کٔر میٲنۍ تعریٖف بیان چھا ٹھیٖک پَتہٕ باقٕے چیٖز ییٚلہِ أسۍ سُہ وٕچھان چھِنہ تَتھ منٛز چھُنہٕ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم ذِکرٕے آمُت تَتٮ۪ن چھُ آمُت سُہ ڈایریکٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن پٮ۪ٹھ یا یِتھَے کٔنۍ چھِ وَنان اہلِ علم چھِ وَنان یہِ چیٖز تہِ کہِ رسول اللہ صلی اگر کانٛہہ سوٗر پَران ٲسۍ تِم کیازِ پَرہن اکھ حِصہٕ پَرہن سوٗرُک جہرن تہٕ بیٛاکھ سوٗرٕ پَرہن کیاہ یعنی کہِ اکھ آیت پَرہن سِرن بیٛاکھ پَرہن جہرن چھا ٹھیٖک گوٚو اَتھ منٛز چھِ واریاہ دلایل اہلِ علمن لیکن یہِ تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ یہِ چیٖز یاد کہِ اَتھ منٛز چھِ اہلِ علمن اختِلاف بسملس مُتعلق شوافیہ چھِ وَنان کہِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم یُس بسملہ چھُ یہِ چھُ ہر کُنہِ سوٗرٕچ اِبتِداہٕچ آیت لیکن یِم زن باقٕے اہلِ علم چھُ تِم چھِ وَنان نسا یہِ چھُ سورہ نملٕچ آیت لیکن کیاہ چھِ اَتھ وَنان ہر کُنہِ سوٗرٕچ اِبتِداہَس منٛز چھَنہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ آمُت کیٛاہ یُس ابن تیمیہ چھُ وَنان لِلفصلِ بین السور کہِ فرق کرنہٕ خٲطرٕ یُتھُے اَکہِ سوٗرٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس سوٗرَس پٮ۪ٹھ کُن تٔرِو تُہۍ کیاہ پٔرِو تَتہِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم بہرحال ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ مُختصر یہِ چیٖز یاد باقٕے ہیٚکِو تُہۍ وۄنۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ اِنشاء اللہ تُہۍ ہیٚکِو وۄنۍ پانہٕ تہِ اَتھ بارَس منٛز پٔرِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ کِتاب شروٗع کَرٕنۍ چھِنہ وۄنۍ چھِ اَسہِ کِتاب شروٗع کَرٕنۍ اِنشاء اللہ وٕچھتو وۄنۍ تُہۍ کِتاب حظ آز کَرو أسۍ اِنشاء اللہ کِتاب شروٗع شیخ الاسلام چھِ کَران بیان دَپان چھِ اے علم رحمک اللہ انہو یجب علینا تعلم اربع مسائل کٔژ مسٲیِل 4 مسٲیِل اے علم ژٕ زان سا رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم انہو بے شک یجب واجب ہسا چھُ علینا اَسہِ پٮ۪ٹھ تعلم اربع مسائل ہیٚچھِنۍ 4 مسٲیِل یہِ چھُ شیخ الاسلام عبارت گۄڈنٮ۪تھ یِہے کران بیان ییٚتٮ۪ن چھُ تۄہہِ یہِ چیٖز سمجھُن کہِ یُس یہِ اے علم چھُنہ شیخ الاسلام وَنان اے علم ژٕ زان سا ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ یِمو عربی تھوڑا بہت پوٚرمُت آسہِ تِمن آسہِ پتہ اَتھ چھِ أسۍ وَنان فعل امر اور فعل امر کر چھِ أسۍ کران بیان فعل امر کر چھِ أسۍ کران بیان فعل امر چھِ أسۍ تَمہِ وِزِ کران بیان یُتھُے اَسہِ کانٛہہ خاص کانٛہہ کٲم آسہِ اہم کٲم آسہِ نہ تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ یا کٲنٛسہِ آسہِ تَمہِ ہُشار کَرُن تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ فعل امر کران اِستعمال گوٚو شیخ الاسلام چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ چیٖز ہُشار کران ژٕ زان سا چھا ٹھیٖک ہُشار کران پتہٕ چھِ وَنان رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مطلب یہِ چھُ وَنان شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم چھا ٹھیٖک رحمک اللہ یہِ چھُ بعض اہلِ شاریو چھُ کوٚرمُت بیان کہِ یہِ چھُ شیخ الاسلام سُنٛد کیاہ نرمی یُس یہِ ابتدٲیی طالبہِ علم آسہِ أمِس سۭتۍ گٔژھ ہمیشہِ کیاہ کَرٕنۍ نرمی محبتن مطلب محبت سان گوٚژھ یہِ پرناوُن گوٚو شیخ الاسلام چھُ وَنان اے علم ہُشار چھِ کران تنبیہ چھِ کران چھا ٹھیٖک اے علم ژٕ زان سا رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم انہو یجب بے شک واجب چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ 4 مسٲیِل ہیٚچھِنۍ یہِ چھِ عبارت اصوٗلُ ثلاثٕچ گۄڈنِچ اَسہِ ووٚن یہِ اے علم یُس زن چھُ یہِ چھُ فعل امر یہِ چھُ کر فعل امر چھِ أسۍ عربی زبانہِ منٛز تَمہِ وِزِ استعمال کران ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ ہُشار آسِوٕ کرُن
چھا ٹھیٖک کانٛہہ تام ہُشار آسہِ کَرُن یہِ چھُ اہم مسلہٕ اَمہِ وِزِ چھِ أسۍ فعل امر کران استعمال. دوٚیِم چیٖز چھُ آمُت رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ رحم. عبدالفاضان چھِ واریاہ اَصٕل کران اَصٕل چیٖز کران بیان رحمک اللہ وَنان اَتٮ۪ن چھِ 3 معنی تھاوٕنۍ یاد. اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم اَتٮ۪ن چھِ 3 چیٖز یاد تھاوٕنۍ. شیخ الاسلام چھِ اَتٮ۪ن وَنان رحمک اللہ گۄڈٕنیُک چیٖز کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ پٔتمٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. رحمک اللہُک معنی کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ یِم ژےٚ گۄناہ پَتھ کُن گٔمٕتۍ چھِ تِمن کیاہ کَرنَے مغفرت گۄڈٕنیُک چیٖز. دوٚیِم چیٖز اللہ تعالیٰ دِینَے ژےٚ خٲرُک توفیٖق. دوٚیِم چیٖز. ترٛیٚیِم چیٖز اور آیندٕ تھٲینَے گۄنہَن تمام گۄنہَن نِش محفوٗظ. گوٚو 3 چیٖز چھِ عبدالفاضان کران بیان اصوٗل ثلاثہ کِس شرحس منٛز دَپان یُس یہِ رحمک اللہ چھُنہ ییٚتٮ۪ن آمُت اَتٮ۪ن چھِ 3 چیٖز یاد تھاوٕنۍ. اَتٮ۪ن کیاہ چھِ تھاوٕنۍ اگر کٲنٛسہِ بٔیِس ایپ چھَنہ یَتھ منٛز فونَس منٛز سُہ کَرِ کٲم ییٖتِس کالَس سُہ تھاوِ سورہ مُدثر آیت نمبر 40 پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ حظ چھا ٹھیٖک کِنہٕ ترجُمہٕ ہٮ۪تھ اگر حظ کٲنٛسہِ فون چھُ آسان لیپٹاپ چھُ یا تفسیٖر چھُ بٕتھِ کٔنٮ۪تھ دی سورہ مُدثرٕچ آیت نمبر 40 تھٲیِو تُہۍ کھوٗلِتھ چھا ٹھیٖک تاکہِ ٹایم گژھِ نہٕ زیادٕ پَتہٕ تَمہِ وِزِ کینٛہہ. گوٚو اگر بہتر چھُ میٖنِنٛگ چھِ سُہ روزِ زیادٕ بہتر اگر اَتٮ۪ن چھُو تفسیٖر کٲنٛسہِ یا ایپ چھُ سُہ تھٲے کھوٗلِتھ اِنشاء اللہ 1 طالبہِ علم یا 2 طالبہِ علم تھاوُن وٕچھِتھ اِنشاء اللہ. علم ژٕ زان سا رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ مغفرت. اَمہِ اعتبارا أسۍ وَنو رحمک اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ رحم اللہ تعالیٰ کٔرِنَے رحم. اور ییٚتٮ۪ن کیاہ معنی چھِ اَسہِ ووٚن 3 چیٖز چھُ اہلِ علم کران بیان. گۄڈٕنیُک چیٖز رحمک اللہُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ پٔتِم گۄناہ یِم ژےٚ گٔمٕتۍ چھِنہ تَتھ کٔرنَے مغفرت ٹھیٖک چھا. دوٚیِم چیٖز بیٚیہِ دِنَے خٲرُک توفیٖق. ترٛیٚیِم چیٖز بیٚیہِ تھٲینَے آیندٕ گۄنہٕ نِش محفوٗظ بیٚیہِ تھٲینَے آیندٕ گۄنہٕ نِش محفوٗظ. گوٚو علم ژٕ زان سا رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم. رحمک اللہ مطلب کیاہ چھُ وَنان رحمک اللہ ییٚتٮ۪ن چھِ 3 چیٖز تھاوٕنۍ یاد عبدالفاضان یُس کران چھُ بیان کہِ اکھ چیٖز پٔتمٮ۪ن گۄناہ یِم ژےٚ پَتھ کُن گۄناہ چھِ گٔمٕتۍ تِمن کٔرنَے مغفرت. دوٚیِم چیٖز چھُ مطلب شیخ فوزان کران عبدالفاضان بیان. دوٚیِم چیٖز اللہ تعالیٰ دِینَے ژےٚ خٲرُک توفیٖق. اور ترٛیٚیِم چیٖز بیٚیہِ تھٲینَے آیندٕ گۄنہٕ نِش محفوٗظ. اچھا انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل بے شک واجب ہسا چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ 4 مسائل ہیٚچھِنۍ. سمجھو وۄنۍ یہِ چیٖز. شیخ الاسلام چھِ ییٚتٮ۪ن وَنان انہو یجب واجب چھُ واجب ہسا چھُ. أسۍ چھِ وٕچھان احکامِ تکلیٖفی أسۍ وٕچھان چھِنہ مطلب یِم أسۍ وٕچھان چھِ مثلاً نماز أسۍ چھِ وَنان یہِ چیٖز چھُ واجب یہِ چیٖز چھُ فرض ہاں جمہوٗرن نزدیٖک چھُ فرض تہٕ واجب کُنُے چھا ٹھیٖک یا یہِ چھُ سُنت چھا ٹھیٖک یہِ چھُ حرام یہِ چھُ مکروٗہ یہِ چھُ مُباح. ییٚتٮ۪ن چھُ شیخ الاسلام وَنان لفظ یجبو واجب چھُ چھا ٹھیٖک واجب ہسا چھُ. اور یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِنہ واجب وَنان کَتھ چھِ أسۍ واجب چھِ أسۍ وَنان وٕنکٮ۪س تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ طالبہِ علم یاد تِکیازِ تُہۍ چھُو اِبتِدٲیی مطلب یہِ تۄہہِ منٛز چھُ اکثر اصوٗل فِقہ پوٚرمُت کِہیٖنۍ اِسلیے مُشکِل تہِ گوٚژھ نہٕ یہِ گژھُن کِہیٖنۍ یہِ چھُ سہل تہِ آسان. واجب چھِ أسۍ وَنان تَتھ یُس یہِ واجب عمل کران چھُنہ تٔمۍ چھُ ثواب مِلان. دوٚپمو فرض فرض ؤنۍتو تُہۍ تھٲیِو یاد فرض یہِ چھُ فرض کانٛہہ أسۍ وَنان یہِ چھُ فرض یہِ چھُ واجب سُہ کیاہ مطلب گوٚو سُہ مطلب گوٚو یہِ چیٖز کہِ یُس یہِ فرض عمل کرِ یُس یہِ فرض کٲم کرِ یُس یہِ واجب کٲم کرِ أمِس چھُ مِلان ثواب. اور یُس نہٕ یہِ کٲم کرِ نہ کِہیٖنۍ سُہ چھُ گۄناہ گار سُہ کیاہ چھُ سُہ چھُ گۄناہ گار سپدان تٔمِس چھُ پتہٕ سزا رَٹُن اَمہِ چیٖزُک. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کران بیان کہِ زان سا اللہ تعالیٰ کٔرِنَے ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم بے شک واجب چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ 4 مسائل ہیٚچھِنۍ. گوٚو واجب ووٚن اَسہِ واجب چھِ أسۍ تَتھ وَنان یُس اِنسان یہِ کران چھُنہ یہِ واجب عمل یہِ فرض عمل أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ثواب مِلان أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ مِلان ثواب. اور یُس نہٕ یہِ واجب عمل فرض عمل کرِ نہ کِہیٖنۍ أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ عقاب أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پکڑ أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ گۄناہ مِلان. گوٚو شیخ الاسلام رحمہ اللہ صٲبُن یہِ کَتھ وَنٕنۍ کہِ بے شک واجب ہسا چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ 4 مسائل ہیٚچھِنۍ 4 مسائل چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ واجب ہیٚچھِنۍ. وۄنۍ سمجھو یہِ چیٖز یہِ سمجھو یہِ مسلہٕ وۄنۍ. گوٚو یُس نہٕ یہِ 4 مسائل ہیٚچھِ کِہیٖنۍ تِکیازِ یہِ چھُنہ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ 4 مسائل ہیٚچھِنۍ واجب. گوٚو اَسہِ ووٚن واجب یا فرض چھِ أسۍ تَتھ وَنان یُس یہِ اِنسان کران چھُ أمِس چھُ ثواب مِلان. اور یُس نہٕ یہِ واجب عمل فرض عمل کران چھُنہ کِہیٖنۍ أمِس چھُ گۄناہ. مثلاً نماز چھِ فرض حظ یہِ چھُ واجب یُس یہِ فرض نماز ادا کران چھُنہ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ کیاہ ثواب دِوان. یُس نہٕ یہِ نماز فرض یُس نماز چھُ واجب نماز یۄس زن چھُ مطلب فجرس چھُ ظہرس چھُ عصرس چھُ مغربس چھُ عشاہس چھُ یُس نہٕ یہِ پران چھُ أمِس چھُ عقابُک مُستحق بنان یعنی کہِ أمِس مِلہِ سزا اَتھ پٮ۪ٹھ. شیخ حسین رحمہ اللہ چھِ اصل ڈیفنِشن کٔرمٕژ بیان سُہ وٕچھزیو اصوٗل فِقہ یِم پران آسان الاصوٗل من علم سُنٛد تٔمۍ چھُ واریاہ اصل یہِ کوٚرمُت یہِ چیٖز اَتٮ۪ن ذِکر
یُس مےٚ لاسٹ ٹایم اَکھ بوے شیخ وَنان دَپان اوس تٔمۍ چھُ واریاہ اَصٕل الگ ڈِفنِشَن کٔرمٕژ اَتٮ۪ن بیان سُہ تَتھ دیٖزیو نظر پانہٕ اِنشاء اللہ ییٚمِس اصوٗل فِک پَران یُس آسہِ أمِس عربی تَگان آسہِ لیکِن ییٚتہِ أمۍ سَمجھووُن تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چیٖز کہِ واجِب فرض یہِ چھُ سۄ عمل آسان یُس زَن اِنسانَس وَنان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان مطلب یہِ چیٖز کٔرِو سا گوٚو یہِ چیٖز کَرنَس پٮ۪ٹھ چھِ أکِس اِنسانَس ثواب مِلان یُس نہٕ یہِ فرض عمل یُس یہِ وٲجِب عمل کَرِ نہ کِہیٖنۍ أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ گۄناہ مِلان گوٚو شیخ الاسلام صٲبٕنۍ یہِ کَتھ وَنٕنۍ کہِ وٲجِب ہسا چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ 4 مسٲیِل ہیٚچھِنۍ یُس وۄنۍ یہِ 4 مسٲیِل ہیٚچھِ تٔمِس کیٛاہ مِلہِ تیٚلہِ اَمہِ اعتبار ہاں کانٛہہ بوے ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ تٔمِس کیٛاہ مِلہِ تیٚلہِ اَمہِ اعتبار تٔمِس مِلَن ثواب واریاہ اَصٕل یُس نہٕ وۄنۍ یہِ 4 مسٲیِل ہیٚچھِ کِہیٖنۍ تٔمِس کیٛاہ مسلہٕ چھُ تیٚلہِ وۄنۍ تٔمِس چھُ گۄناہ تَتھ پٮ۪ٹھ مِلان تٔمِس چھُ گۄناہ مِلان گوٚو شیخ الاسلام چھِ ییٚتہِ وَنان اے علم ژٕ زان سا رحمک اللہ اللہ تعالیٰ کَرنہِ ژےٚ مغفرت اللہ تعالیٰ کَرنہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم رحمک اللہ چھِ 3 معنا تھاوان یا پٔتمٮ۪ن گۄنہَن کَرنَے مغفرت بیٚیہِ دِنَے خٲرُک توفیٖق بیٚیہِ تھٲینَے آیِندٕ گۄنہَن نِش محفوٗظ کہِ واجِب ہسا چھِ واجِب ووٚن اَسہِ واجِب کَتھ چھِ أسۍ وَنان وۄنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن شیخ الاسلام وَنان علینا اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ واجِب وۄنۍ سَمجھِو تُہۍ یہِ چیٖز اَسہِ پٮ۪ٹھ کَم اَسہِ پٮ۪ٹھ چھا علم اکیڈمی ہِنٛدۍ یِم سٹوٗڈنٛٹ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھا یہِ واجِب ہاں اَسہِ پٮ۪ٹھ کَمن کٲشرٮ۪ن پٮ۪ٹھ أکیاہ بوے چھُ وَنان ہر أکِس مُسلمانَس پٮ۪ٹھ واریاہ اَصٕل بیٚیہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ بوے جواب دِتھ ہاں أمۍ تہِ ووٚن نا ہر أکِس مُسلمانَس تۄہہِ ووٚنوُ سارنٕے مُسلمانَن کُنُے جواب ہاں بیٚیہِ اَمہِ وَرٲے ہیٚکہِ اچھا طلاب علمَن پٮ۪ٹھ واریاہ اَصٕل بیٚیہِ ٹھیٖک چھُ وٕچھتو وۄنۍ تھٲیتو وۄنۍ نظر علینا نِش کیٛاہ چھُ مُراد علینا نِش چھُ مُراد اُمت علینا نِش کیٛاہ چھُ مُراد اُمت علینا نِش چھُ مُراد اُمت ہاں اور یہِ چھُ اُمت چھُنہ اُمتَس چھِ 2 قٕسٕم اُمتَس چھِ قٕسٕم 2 کیٛاہ اُمت الدعوا بیٛاکھ چھُ اُمت الاجابہ یہِ تھٲیِو وۄنۍ تُہۍ یاد اَسہِ ووٚن اے علم رحمک اللہ انہو یجب علینا تعلُم 4 مسائل ژٕ زان سا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم بے شک واجب ہسا چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ 4 مسٲیِل ہیٚچھِنۍ اَسہِ آو یہِ تہِ سَمٕجھ یہِ تہِ آو اَسہِ سَمٕجھ وۄنۍ چھِ علینا لفظ یہِ علینا مطلب چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ کَمن پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن ووٚن اَسہِ اُمتَس پٮ۪ٹھ اور اُمتَس چھِ 2 قٕسٕم اُمت الدعوا اُمت الاجابہ وۄنۍ سَمجھو یہِ اُمت الدعوا کَتھ چھِ أسۍ وَنان اُمت الاجابہ کَتھ چھِ أسۍ وَنان اُمت الدعواہَس مُتعلِق تھٲیِو تُہۍ یاد اُمت الدعوا چھِ وَنان أسۍ یوکُن رسول اللہ صلی مبعوٗث آیہِ کَرنہٕ مبعوٗث کوکُن آیہِ کَرنہٕ رسول اللہ صلی تمام اِنسانَن کُن یہِ گوٚو اَتھ منٛز یِن مُشرِقیٖن تہِ اَتھ منٛز یِن مُسلمان تہِ اَتھ منٛز یِن اہلِ کِتاب تہِ اَتھ منٛز یِن یہوٗد اَتھ منٛز یِن نصارا اَتھ منٛز یِن جِن تہِ اَتھ منٛز یی اِنسان تہِ اَتھ منٛز یی مُسلمان تہِ اَتھ منٛز یی کٲفِر تہِ گوٚو اُمت الدعوا کَتھ چھِ أسۍ وَنان یوکُن رسول اللہ مبعوٗث آیہِ کَرنہٕ یوکُن پوٗرٕ اِنسٲنیتَس کُن چھا ٹھیٖک اَتھ منٛز چھِ تمام اہلِ کِتاب تہِ یِوان چھا ٹھیٖک یعنی کہِ اَتھ منٛز چھُ کُفار تہِ یِوان اَتھ منٛز چھُ مُسلمان تہِ یِوان یۄس دعوت ہَتھ رسول اللہ صلی اَسہِ کُن آیہِ وۄنۍ یِمو سۄ دعوت قبوٗل کٔر تَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚنُکھ تِمن چھِ أسۍ وَنان اُمت الاجابہ تِمن کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان اُمت الاجابہ یا اُمت الاستجابہ ؤنۍتو تُہۍ چھا ٹھیٖک یِمو سۄ دعوت قبوٗل کٔر یہِ آوا سَمجھ اور تانۍ ہاں آ اہلِ علمَن چھُ وۄنۍ یَتھ مسلَس منٛز اختلاف روٗدمُت سُہ گوٚو کہِ حل الکُفار مُخاطبوٗن بِفروٗع شرعیہ یعنی کہِ کیٛاہ کُفارَن تہِ چھےٚ نماز پَرٕنۍ حج روزٕ زکات اَتھ منٛز چھُ محققیٖن عُلماہَن ہُنٛد اختلاف کہِ کُفارَس چھےٚ یِم چیٖز کَرٕنۍ کِنہٕ نہ چھا ٹھیٖک اَتھ منٛز چھُ اَکھ جماعت تِم وَنان چھِ یِمَن تہِ چھِ نماز پَرٕنۍ یِمَن تہِ چھُ حج کَرُن یِمَن تہِ چھُ روزٕ دِنۍ لیکِن یِمَن چھُ بُنیٲدی شرط کِہیٖنۍ سُہ یعنی کہِ کلمہٕ چھُنہٕ یِمو پوٚرمُت کِہیٖنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ دی یِمَن اللہ تعالیٰ پَتہٕ زیادٕ عذاب چھا ٹھیٖک لیکِن ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ علینا نِش چھُ مُراد اُمت الدعوا اُمت الاجابہ پَتہٕ چھُ اہلِ علمَن ہُنٛد یہِ چیٖز یِم زَن اہلِ علمَن ہُنٛد اختلاف روٗدمُت سُہ کہِ حل الکُفار مُخاطبوٗن بِفروٗع شرعیہ کیٛاہ کُفارَن تہِ چھا یِم چیٖز کَران نماز روزٕ حج زکات ہاں تَتھ منٛز کھوٗلِو کانٛہہ سورہ مُدثر آیت نمبر 40 چھا کٲنٛسہِ ایپ اَتٮ۪ن بہٕ وَنہٕ تُہۍ ؤنِو ہاں تُل حظ اَتٮ۪ن پٔرِو آیت نمبر 40
في جنات 41 في جنات يتساءلون आख करियो वनी आख तर्जुम सान 41 आयत नंबर 41 से पढ़े आप في عن جنات المجرمين يتساءلون हाँ उसके बाद आख तालिब इल्म पढ़ियो पूरा पढ़ियो हाँ ما سلككم في سقر हाँ क्या तर्जुम करो तो यार तुई केम चीजन वाद नेनो हाँ तुई केम चीजन वाद नेनो जहन्नम मस अंदर तुम्हें दोजख में किस चीज ने डाला? माशाअल्लाह तुई केम चीजन वाद नेनो जहन्नम मस अंदर तुई केम चीजन वाद नेनो जहन्नम हाँ एम पत क्या शुद एम पत قالوا لم نكن من المصلين हाँ बिल्कुल तिम दिन जवाब कि ऐसे नमाज पढ़न वालों मज कहीं यानी कि अतन चीज़ पॉसिबल कि यम ऐसे नमाज पढ़ान कहीं गो शायद यम मुसलमान ईसमत यम जहन्नमस अंदर आसन और यमन यह सवाल कर तुम कम चीज़न वातन जहन्नमस और यम वन गोडनुक चीज़ गोडनुक जवाब दिन ऐसे नमाज पढ़न वालों मज कहीं गो अतन हे कह बोय वन यम मुसलमान ईसमत ये वचान वनकस अक्सरियत मुसलमान कि तम नमाज पढ़ान कहीं शायद आसन यम मुसलमान यम नमाज पढ़ान कहीं तवे जहन्नमस अंदर तलस दयीम जवाब अम पत क्या वनान यम हाँ अम पत ولم نكن نطعم المسكين हाँ और दयीम जवाब दिन यम ये चीज़ कि न मिस्कीनन खियानावान कहीं अतन चीज़ पॉसिबल कि क्या मुसलमान बोय वन यम मुसलमान ईसमत यम मिस्कीन ईसमत खियानावान कहीं यम ज़कात ईसमत दिवान कहीं ठीक अम पत क्या वनान पत अल्लाह ताला क्या वना अम पत क्या वन तम وكنا نخض مع الخائضين हाँ अत क्या तर्जुम शायद कोरमुत तिमो और हम बहस करने वाले के साथ देकर बहस मुबासा में मशगूल रहा करते हाँ थे यम बहस मुबासा ईसमत करान गोडनुक नमाज पढ़ान कहीं दयीम मिस्कीन खेनान कहीं त्रेम और बहस ये करान डिबेट करान बहस करान थे कनी ठीक हाँ चूरिम वुचो वन وكنا نكذب بيوم الدين वुच तो वन तुम ये मसल ये मसल यह कि अतन वन आमुत कि हसा यौमुद्दीन ٲखरतुक दह जुटलावान और युस ٲखरतुक दह जुटलाय ना सह मुसलमान रोजान गो यम तेल मुसलमान ईसमत यम कम तेल ठीक गो यम मुसलमान ईसमत यम कुफार वन ये चीज़ कि मतलब बज़ाहिर क्या यी तरह फिक्र लेकिन मैं वोन कि अत मन अहल इल्मन इख्तिलाफ कि क्या कुफारन दी नमाज बाकी यम चीज़ कर वोन कि अत मन अहल इल्मन इख्तिलाफ कौल कि तम यमन कर लेकिन इन बुनियादी शर तमो यानी कि कलमो पोर्मुत कहीं हेकन अगर सह चीज़ कर तम लेकिन इन दी सह चीज़ फ़ायदे कहीं योतान यम कलमो पारान योतान यम क्या करान कलमो पारान ठीक ये चीज़ याद थवन गो ये मुराद वन अलैना उम्मत उम्मत ज़ किस्म उम्मत दावा तो उम्मत इजाबा और ये वोन अस यह चीज़ कि अत मन अहल इल्मन हिंद इख्तिलाफ और इख्तिलाफ क्या ये पोरवो तुम ठीक ये पोरवो तुम ये चीज़ यह आवा समझ और तान उम्मत दावा उम्मत इजाबा हाँ अलैना निश मुराद उम्मत उम्मत दावा कम गई उम्मत इजाबा गई यह आवा समझ ये कल पे मा गो ये ठीक इंशाल्लाह ये अलम रहिमकल्लाह अन्नहु यजिबु अलैना तअल्लुम अर्बई मसाइल तो जान सा अल्लाह ताला करे पे रहम बेशक वाजिब हसा अस पे 4 मसाइल हेचिन तअल्लुम वुचो वन तअल्लुम छ तअल्लुम ये बाब तफाउल मस अलिमा यमो अरबी आसना पढ़मुत तिम थवन याद अलिमा तो गो जानना तअल्लुम तो गो जानना लेकिन अत मज क्या फर्क छ युस ये तअल्लुम छ तअल्लुम तअल्लुम निश मुराद ये बाब तफाउल मज अत मज मशक्का कुलफाई वाला मतलब यानी कि हेचुन लेकिन मेहनत सान मसलन वन कसबा गो कमाना तकसबा गो कमाना लेकिन तिथ कन ये वन ٲرَख वस अकिस इंसानस तिथ कन कमाउन गो तअल्लुम इल्म हासिल करन हेचुन लेकिन अत मज क्या अत मज मेहनत अत मज क्या अत मज मेहनत और कस मसाइल 4 मसाइल हेचिन गोडनुक चीज वुच वन क्या शेखुल इस्लाम वनान अल ऊला अल इल्म गोडनुक चीज वनान शेखुल इस्लाम ये सह गो इल्म ठीक शेखुल इस्लाम गोडनुक चीज़ वनान युस जन हेचुन अकिस इंसान सह क्या सह इल्म वन वुचो इल्मस मुतलिक कि इल्म वनान कथ वन वुचो अम मुख्तलिफ डिफिनिशन इंशाअल्लाह कि इल्म कथ वनान वुचो इस अच्छा टाइम वन कि ना टाइम गो ज़्यादा कस मिनट गई क्लास दिवानस
हाँ टाइम छा अस 35 minutes. ठीक छ इंशाल्लाह वुचो जिस वन अस दिमो बे 10 मिनटन करो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह किन कैफी चार्ज होता मैच पर रोज बेरस ठीक हाँ वह वुचो अस इल्म कत छ अस वनान इल्म डेफिनेशन वुचो इल्म युस सोन असल मौजू छ उसूल सलासा इल्मस पे करो कुछ इंशाल्लाह तफसीली कलाम छा ठीक ये करो लेकिन मुख्तसर चीज़ अत मुतलिक बयान तारीफ बयान कि लुगतन तो इस्तिलाहन कत वनान और अच्छा अगर अस इल्मस पे करो कत अलग फजीलत क्या अमिच अहकाम क्या अमिक अकसाम कत अमिक हुकुम क्या अमिक छा ठीक लेकिन वनकस वो इंशाल्लाह इल्म वनान कत छा ठीक इल्म वनान कत बल्कि अत मह गो अहल इल्मन ये इख्तिलाफ कि इल्म तारीफ यह करने कि ना छा ठीक अत मह गो ये इख्तिलाफ अहल इल्मन रूम कि इल्म तारीफ क्या मिसबाउल मुनीरस अंदर शेख कराम बयान दपान इल्म हसा गो अल इल्मु युस जन इल्म छु अल यकीनु बह कर पत इंशाल्लाह नोट्स सेंड पचुना युकालु अलिमा यअलमु इज़ा तयक्कन वजाअ बिमाना المعرفة أيضا मुझे गोडनिक जन मिसबाउल मुनीरस अंदर शेख कराम बयान दपान कि इल्म कत वन अल इल्मुल यकीन दपा इल्म वन यकीनस इल्म कत वन लुगतन इल्म कत वन यकीनस युकालु कहा जाता है वन हसा अलिमा यअलमु उसने जाना वो या वो जानता है या जानेगा इज़ा जब तयक्कना जब उसको यकीन हो युथी तमिस यकीन आसन तम विच वन अलिमा यअलमु वो इल्म कत वन इल्म कहते हैं यकीन को यकीन वन वो जा बिमाना अल मारिफत अयज़न दपान और यवान हसा बाज़ अवकात इल्म कत मानस मज मारिफत किस मानस मज लेकिन अगर तुम उसूल सलाह शुरुआत वुचान शेख सालिह सिंधी सोबन थोड़ा बहुत असल ठीक ठाक बहस कर्म इल्मस तो मारिफतस मज क्या फ़र्क या युथी इकवटे तथ क्या फ़र्क सो हेकु तुम पान ते वुचित लेकिन ये थो तुम वन याद इंशाल्लाह कि गोडनिच डिफिनेशन थो तुम याद अत क्या इल्म कत वन यकीनस युकालु कहा जाता है अलिमा यअलमु उसने जाना या वो जानता है जानेगा इज़ा तयक्कन जब यकीन हो वह जा और आता है बिमाना मारिफत अयज़न और यह कत मानस मज मारिफत किस मानस मज यानी कि यु कंस इंसानस यकीन आसा कुन चीज़ुक अस हेको तमिस पत वनित अम चीज़ुक इल्म यानी कि अम चीज़ुक इल्म छा ठीक और वह वो मारूफ तो मशहूर डिफिनेशन इल्म लुगतन अमिच मारूफ तो मशहूर डिफिनेशन इदराकु शै इदराकु शै अला मा हुवा अलैह अला मा हुआ इदराकु शै अला मा हुआ अलैह आप मुझे 3 चीज़ याद था तो अलग अलग ताकि अला मा हुआ अलैह इदराकु शै अला मा हुआ अलैह पछी याद था इदराकन जाज़िम यह इल्म डिफिनेशन लुगतन वुचान इदराकन जाज़िम इदराकु शै अला मा हुवा अलैह इदराकन जाज़िमन यह इल्मिश डिफिनेशन लुगतन इदराकु शै गो कुन चीज़ुक तसव्वुर इदराकु शै इदराक गो असल पा लेना
इदराकुक लफ्ज़ माना क्या गो पा लेना, लेकिन इदराक में तो यह तसव्वुर अख ठीक अख वाकफियत कुन चीज़। इदराकु शै किसी चीज़ का इदराक करना, ठीक, किसी चीज़ को पा लेना या तसव्वुर थे तो याद या वाकफियत। अला मा हुआ अलई, किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ का तसव्वुर मतलब किसी चीज़ वाकफियत या किसी चीज़ का इदराक, इदराकु शै। दयम चीज़ क्या है अला मा हुआ अलई, असल छी कुनी लेकिन मैं करी अलग अलग अम मूजूब ताकि थोड़ा बहुत आसानी के समझस मज। दयम छु अला मा हुआ अलई, अला मा हुआ अलई मतलब जो उस चीज़ की हकीकत हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल यह कलम मज बह वन कैसे कि यह क्या सह वन यह कलम गो तमिस इदराक किसी चीज़ का, तमिस इदराक। अगर फॉर एग्जांपल बह कैसे वन यह क्यों सह वन मे पाई गो तमिस इदराक यह समझो यह चीज़। अगर बह कैसे वन यह क्या सह वन यह कलम गो तमिस तसव्वुर, तमिस वाकफियत, तमिस मतलब इदराक तमिस कुन चीज़। बेस वन बह यह क्यों सह वन मे पाई गो तमिस इदराक तमिस वाकफियत गो पत यी ब्रोट कुन यी पे कथ कर। अगर सह गोडनेथ वन मे पाई सो यी पे ये पे वरी पेवान गो ये कह वन ना यह कलम गो अमिस या यह पेन या यह कह गो इदराक अमिस, वाकफियत अमिस, तसव्वुर अमिस। इदराकु शै किसी चीज़ का क्या इदराक। पत याद अला मा हुआ अलई गो उसी के मतलब अला मा हुआ अलई युस जन वन इतन दयम चीज़ युस तम चीज़ हकीकत आसना अला मा हुआ अलई, अला मा हुआ अलई, ये समझो ये चीज़ जो उस चीज़ की हकीकत होगी, जो उस चीज़ की क्या होगी हकीकत। इदराकन जाज़िमन, अब वो जो इदराक होगा ना वो शक वहम या सह गोस इत कन कह सह गोस बराबर, बल्कि अगर अमिस 99% आसना तथ यी इल्म वन कहें, ये अमिस 10% आसना सह इदराक गो जज्म सान आसन, तब जाके हम तेल हेको वन अमिस अम चीज़ुक इल्म। समझो वन चीज़ वन समझा बह असल पे कंस वनो वन सा गज़वतुल बदर कर गो, गज़वतुल बदर कर गो थो वन चीज़ अत वन 3 चीज़ कंस वन गज़वतुल बदर कर गो। अगर वन मे पाई इदराकु शै गो अमिस इदराकु शै यह वाती न दयमिस 3मिस स्टेजस पे, यह वाती न और गो यह मकली। अगर कंस वन मे पाई मकलो ये वन अगर कह वन फॉर एग्जांपल मे पता गो तमिस अम चीज़ुक इदराक तमिस गो गोडनुक चीज़ आव तमिस और पत वन सह गो दयम हिजरी अंदर गो यह तमिस अला मा हुआ अलई युस तमिस हकीकत आस ठीक। वन वो वन इदराकन जाज़िमन युस वन अमिस इदराक ना कुन चीज़स मुतलिक, कुन चीज़स मुतलिक वाकफियत या तसव्वुर और अम सह चीज़ तमिस, मगर सह युस वन तमिस चीज़ हकीकत सह हकीकत गो पे इदराकन जाज़िमन जज्म सान आसन। ये अमिस जज्म सान आस ना तब जाके आप उस चीज़ को इल्म कहोगे, तेल हेकु तुम वन अमिस अम चीज़ुक इल्म। मसलन कंस वनो वन मुसलमान गोडनुक खलीफ कुस, मसलन कंस वनो वन सा मुसलमान गोडनुक खलीफ कुस। अगर अम वोन मसलन मे पाई गो ये पे वात वरी, अत पे वात बिल्कुल तह कहें कि इदराकु शै बिल्कुल वात वर कहें अत पे। ये अगर कंस वन इंसान मे पाई गो अत पे वजी न वर वन। कंस वन मे पाई ठीक सह वन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसा उस ठीक। वन समझो ये चीज़ गो अगर अमिस वन इस्लाम मतलब खलीफ कुस ठीक, यानी कि गोडनुक खलीफ कुस मुसलमान वन अबू बकर सिद्दीक गो इदराकु शै अमिस तसव्वुर अमिस वाकफियत गो गोडनुक चीज़ यी अत मज। अला मा हुआ अलई क्या अम चीज़ हकीकत जो असल तथ पे आ बिल्कुल तथ पे गो दयमिस मज क्या गो ये पास। पत वन ना गोडनुक इदराकु शै सह इदराकु शै गो जज्म सान आसन, तथ गो मामूली मे वो कि बराबर गो 10% आसन, तब जाके हम उस चीज़ को इल्म कहेंगे। अमिस अगर तेल हेको अम चीज़ुक इल्म, अम चीज़ुक यह लुगतन करान बयान कि इल्म वनान क्या इदराकु शै अला मा हुआ अलई इदराकन जाज़िमन ठीक। कुन चीज़ुक तसव्वुर कुन चीज़ मतलब वाकफियत आसन और तिथे कनी योस तमिच हकीकत आसे और सह इदराक कूता गोस आसन सह इदराक गो जज्म सान आसन, तथ गोस बिल्कुल सह मुतज़लज़िल गसन कहें। तो कत समझ तब जाके आप उसको क्या कहोगे, तेल हेकु तुम वन यह इल्म ठीक, तेल हेकु तुम वन तमिस यह इल्म।
ये और तान यावा इदराक शै अला मा हुवा अलैहि इदराकन जायज मनावा समझ हाँ ठीक चलो वन वुचो इंशाल्लाह इस वजामा वुचो इंशाल्लाह बेइस दरसस मज क्या छे वुचन इंशाल्लाह बेइस दरसस मज वुचो इंशाल्लाह इमाम रागिब क्या इल्मस मुतलिक डेफिनेशन करान बयान और इथे कनी वुचो इब्न क़य्यिम क्या वनान इंशाल्लाह बे वुचो पत आखिरी चीज़ युजन शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वनान इल्म डेफिनेशन वह वुचो बे त्रे चीज़ इल्मस मुतलिक और अम पत पक्को पत ब्रोट कुन इंशाल्लाह छा ठीक काफी शाज जूता इंशाल्लाह जी उस्ताद हाँ इंशाल्लाह सब गोब मा गसान ना 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 हाँ आसान इंशाल्लाह उस भाई क्या है इस हको ना ये वनित कि इस पज तिमनी निश इल्म